Tarif sedang ramai yang diperbincangkan terkait dengan LFP. Namun masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya sebetulnya apa sih perbedaan signifikan antara baterai lithium atau LFP yang saat ini sedang diperbincangkan di satu sisi dengan baterai nikel yang selama ini kita ketahui sebagai komponen utama dalam kendaraan listrik. Yeah, first I would like to sorry, Mr. Sama, I have to speak in Bahasa ya, because almost all update is in Bahasa Indonesia. Sorry. No problems. Ya, Sasa, sesuai dengan tadi Sasa ungkapkan bahwa memang LFP sekarang itu lagi jadi perhatian dunia ya, bukan hanya perhatian saat debat capres saja. Kenapa hal itu terjadi? Karena masalah cost kompetensi dan juga performance. Namun sebelumnya mungkin saya perlu konfirmasi ya bahwa baterai ini ada dua jenis. Satu baterai primer, dua ada yang sekunder. Primer itu yang sekali pakai, habis, buang. Kalau yang sekunder bisa diisi ulang. Nah, yang tadi Sasa bilang LFP maupun nickel base itu adalah yang masuk kategori baterai sekunder yang bisa diisi ulang. Nah, khusus untuk konversi ulang lagi bahwa yang namanya mungkin nikel itu maksudnya baterai yang berbasis nikel, sementara LFP itu lithium ferrofosfat baterai yang berbasis besi. Nah, dalam hal ini baterai yang berbasis nikel itu ada beberapa jenis. Salah satunya adalah nikel metahidrid atau NMC gitu ya, atau NCA atau NCME. Nah, jadi dalam kategori ini mungkin saya lebih kategorikan ke NMC 811, contohnya begitu ya. Di dalam ini apa perbedaannya antara LFP dengan NMC atau baterai berbasis nikel ada terutama dari basis chemical composition atau komposisi kimia. Yang kedua tentang struktur kristalnya. Nah, kalau yang baterai berbasis LFP, struktur kimia itu terutama dari lithium, ferro, dan fosfat. Dalam ini litiumnya katakanlah 4,4%. Iron terbesi 40,6%. Dan oksigen sisanya cukup besar yaitu 35,4%. Dan struktur kristalnya adalah olivin. Sementara yang baterai berbasis nikel, contohnya NMC 811, itu litiumnya lebih besar 7,1%, nikelnya 48,3%, mangan 6%, dan kobal 5,6%, dan sisanya oksigen 33%. Dan struktur kristalnya adalah layer atau berlapis. Nah, dua hal inilah yang membawakan yaitu chemical composition, komposisi kimia, dan struktur kristal yang menjawabkan perbedaan karakteristik di antara dua baterai ini dalam hal contohnya adalah umur baterai, kemudian daya tahan, safety, densitas energi, dan densitas power. Mungkin itu dulu saya sementara yang bisa saya terangkan. Oke, saya ingin ke Neeraj. Neeraj, in your perspective, what are the main differences between NMC and also LFP in terms of durability and also performance? So NMC and LFP are two different battery chemistries, and I think they have specific uses. So for a lithium iron phosphate cell, your voltage is lower versus graphite. So if you have the same anode, which is graphite, you'll have lithium iron phosphate or NMC, and NMC can have different compositions, different amounts of nickel, manganese, and cobalt, and you can have that different applications. So in terms of how you're going to design your battery for your application, you can choose the battery that you want. And so, for example, if you were going to use NMC, you want the higher voltage, but you also may have a shorter life depending on how you use it. If you've got lithium iron phosphate, you've got a lower voltage, so each cell, if you consider those cells next to each other, will have a same size, same dimensions. You'll have different energy density in each of them. So you have to think about whether you want your application to have higher energy density, but maybe possibly lower life and potentially some thermal stability issues if they get overheated. So NMC has been known to, certain compositions do have a larger thermal runaway event or easier to generate more heat. However, lithium iron phosphate in that sense has a lower voltage. And so energy density per cell is smaller typically. But you can then design your cells to your application. So in a sense, it depends on what the commercial need is and whether
you're looking for cost, whether you're looking for voltage, whether you're looking for performance, how much space you have. So I think it's also not just a simple one of lithium iron phosphate versus NMC. It's a bit, or nickel containing electrodes. It's a bit about what your application is and how you're going to use it, and also what your environmental considerations are as well. Oke, saya akan kembali ke Pak Arief. Seperti tadi Nenek katakan bahwa sebetulnya terdapat perbedaan-perbedaan tergantung tujuan atau desain diperuntukkan untuk apa. Tapi kalau pandangan Anda Pak Arief, sebetulnya kalau dari segi keamanan, apakah memang LFP ini bisa dikatakan lebih aman dan stabil karena tidak mudah terbakar dibandingkan nikel, atau seperti apa nih dengan in terms of untuk baterai kendaraan listrik, Pak Arief? Betul, Sasha. Seperti yang tadi Niraz katakan, bahwa dalam hal safety, dalam hal keamanan, bahwa LFP memiliki keunggulan, bahkan mungkin yang paling stabil dan tajam seperti yang lain. Kenapa demikian? Karena struktur kristal baterai material kathode terutama dalamnya adalah olefin, di mana oksigen yang terikat dalam struktur kristal sangat-sangat kuat, sehingga dia tidak mudah rusak. Itu juga yang menyebabkan dia sangat aman, sekaligus dia mempunyai life cycle yang lebih lama ya. Dia juga tahan terhadap temperatur ekstrim, dan ini bisa beroperasi sampai minus 20 derajat Celcius. Bahkan cara run away, kalau orang baterai bilang, kebakaran baterai karena temperatur tinggi itu lebih tinggi. Contohnya LFP bisa terbakar ketika mencapai temperatur 270 derajat Celcius. 270 derajat Celcius. Sementara kalau yang si NMC itu pada temperatur 210 itu sudah terbakar. Sementara yang si LFP 270. Dan hal ini memang secara safety LFP lebih unggul. Kenapa? Karena terutama sebagai struktur kristal olefin yang dimiliki oleh si baterai material itu. Itu saja. Oke, saya akan ke Neraj. Neraj, how do you perceive the life cycle, the security, and also the stability of the two of this component, both of NMC and also LFP? So so I guess one of the things that I think Arif was talking about was safety. And one thing to remember about safety is whether, sorry, I was just getting back to that, whether your graphite is, how you're discharging onto your graphite, because you can actually get lithium growth on your graphite, especially in fast charging conditions. And that necessarily is not related to the cathode as much as it is on your potential of your cell. So there's something else to consider. In terms of I guess a couple of things here are important. Sustainability, how do you get your nickel, your cobalt, and your manganese? Can you make a nickel-only electrode? Is something that people are working on at the moment. In terms of cycle life, I haven't gone into much detail in that yet, but there are lots of studies which go into whether you can, the lithium iron phosphate, how long they can last, LFP or NMC as well. And depending on the composition and the voltage range, you can actually tune, especially for NMC and not so much NCA, but NCA as well. You can actually tune the lifetime. So you can reduce the voltage a bit and tune your lifetime. So it also depends on the use case scenarios and things like this. So there's a whole host of parameters you have to look at before you can sort of judge whether the battery is good for your application or whether it's, a competition between one or the other. LFP has quite a large number of advantages in terms of the sourcing of the materials and the way it's been sort of developed, so to give you a sort of an energy density that's similar to some NMCs, depending on the format you use and things like this. So it just depends on your application and what you're looking for, and what battery manufacturers prioritize, and what how you're getting that set up. Saya akan ke Pak Arief. Pak Arief, kalau dikatakan bahwa LFP ini menjadi alternatif pembuatan baterai kendaraan listrik selain nikel, tapi dari segi ketersediaannya bagaimana? Karena juga LFP dikatakan juga unggul dalam bisa menekan biaya produksi. Kalau di Indonesia sendiri, apakah memang LFP ini bisa sangat menjadi mumpuni untuk dilakukan sendiri, Pak? Ya, saya kembali ke
cost production dulu. Itu ada dua level ya. Pertama level material, material cathode LFP, kemudian level baterai ya. I think Neeraj more influent in this term ya. Jadi dalam ini ada dua level material dan level baterai. Untuk level baterai, level material, yang namanya si LFP itu jauh lebih murah. Per hari ini saja harga dari si LFP itu level material ya sekitar $50 per ton. Sementara yang untuk NMC level materialnya itu sekitar 115. Jadi dalam ini kira-kira 27%-nya dari si LFP ini, kita 27% dari harganya si NMC. Itu dari segi harga level material. Namun demikian, harus diketahui bahwa untuk menyusun satu baterai itu diperlukan hal-hal lainnya, yaitu contohnya tadi Neeraj seperti katakan, ada anoda, grafit, ada separator, ada elektrolit, ada koper, ada macam-macam dan lainnya, sehingga ada 13 komponen lainnya yang harus disusun untuk baterai. Nah, dalam level material, itu LFP jauh lebih unggul, artinya 27% dari harga NMC. Tapi ketika udah ngomong tentang level baterai, ya, itu LFP, baterai yang berbasis besi, itu kira-kira 80% harganya dibandingkan dengan NMC, atau dengan yang berbasis nikel. Dalam hal ini tentu saja memiliki keunggulan komparatif ya dalam hal harga. Walaupun tadi dikatakan bahwa untuk dari sisi energi nikel lebih unggul ketimbang besi. Seperti yang tadi saya ungkapkan dalam pertanyaan, apakah Indonesia memungkinkan untuk diperoleh LFP ketimbang NMC? Sejujurnya kalau saya katakan sebagai praktisi metalurgi itu sangat berlimpah ya. Contohnya dalam hal ini kita banyak sekali menghasilkan produk Fe atau ferronickel atau NPI. Nah di situ ada Fe. Fe itu kandungannya lebih dari 80%. Selebihnya adalah nikel, kobalt dan lainnya. Nah dalam hal ini Fe dalam Fe yang dihargai sejujurnya 0 ya, 0 rupiah atau $0 per ton Fe dalam Fe itu kita bisa ekstraksi si Fe-nya menjadi bahan baku untuk lithium ferrofosfat. Dan si nikelnya bisa dijadikan untuk bahan baku nikel, baterai berbasis nikel. Jadi sebetulnya dua-duanya bisa dilakukan. Oke, jadi tidak serta-merta nikel akan ditinggalkan ya Pak Arief ya? Tidak. Karena gini, masing-masing memiliki keunggulan kooperatif dan kompetitif. Jadi tidak serta-merta nikel akan ditinggalkan, karena mereka akan saling koeksis. Contoh soal ya, untuk yang kendaraan city car, itu lebih cenderung menggunakan LFP. Tapi untuk yang low range itu banyak menggunakan NMC atau berbasis nikel. Dan untuk bus ataupun truk yang memiliki power tinggi diperlukan LFP. Sementara untuk yang namanya elektronik itu lebih cenderung ke NMC seperti baterai atau HP kita. Sedangkan untuk energy storage itu banyak menggunakan LFP. Jadi masing-masing memiliki keunggulan komparatifnya sendiri-sendiri. Dan satu sama lain akan saling koeksis. Tidak mungkin ditinggalkan begitu saja. Dan untuk saat ini di Indonesia sejujurnya banyak bahan baku untuk LFP. Cuma masalahnya sekarang banyak sekali nikel. Contoh soal kita ini bergaung-gaungkan sebagai raja nikel dunia, calon raja nikel dunia. Tetapi nikel yang digunakan di Indonesia lebih banyak digunakan untuk stainless, bukan untuk baterai. Jadi oversupply juga ya Pak ya? Oversupply yang menyebabkan harga rendah, dan kebanyakan nikel lari ke stainless, bukan lari ke baterai. Untuk Indonesia ya, mungkin 10% banding 5%, 10% lari ke baterai, 20% lari ke stainless. Padahal kita menggaungkan sebagai calon raja nikel dunia, tapi nikelnya bukan untuk baterai, bahkan untuk stainless. Dan sejujurnya tadi seperti saya bilang, LFP juga banyak bisa dipakai diperoleh dari ferronickel yang selama ini Fe-nya murah, Fe-nya dihargai gratis, tapi lari ke stainless. Padahal itu Fe-nya bisa diekstraksi untuk dijadikan bahan baku lithium ferrofosfat. Begitu Sasa. Oke, saya akan kembali ke Neeraj. Neeraj, as Pak Arief said that LFP and also nickel has each advantages, but LFP is more cheaper than the nickel. So do you think in the near future the LFP demand is more than the nickel in the future, as we know that Indonesia is also has one of the largest nickel reserve in the world?
This is I mean, this is an important question for Indonesia and an important question for the actual battery manufacturers. What are we going to use? And whether it's one solution or whether it's going to be a range of solutions. I think what you're going to find is you're going to have a range of solutions. So you might use nickel NMC or NCA or lithium carbon oxide, LCO, in laptop computers, in portable devices where you want that energy density and you want to be nice and thin, or very compact, right? But when you get to electric vehicles, we're seeing a bit of a change from the NMC sort of chemistries that dominated electric vehicles to the more LFP type chemistries, because we want that safety, we want that or perceived safety, we want that cheap, to make it affordable for people to uptake electric vehicles. Also for so electric scooters and things like that. But in electric scooters, you have a very small space and you want more energy density. So you might want to go for the NMC options, right? So this is what I've been saying. It depends on what the cost benefit, the economics of it is. The technology is there. People have the cells available to them. Whether a manufacturing plant in Indonesia or in China, in Australia, wherever, decides to go down LFP or decides to go down NMC, it all depends, or what other new chemistries that are coming out, it all depends on the economics of what they want to produce and why they want to produce it. And you have to be a bit conscious of potentially new technologies that are coming in too, right? Sodium-ion batteries, for example, have just been sort of commercialized and available. And in some cases, they don't use any nickel, right? So it all depends on, I guess it's a business case, not the scientific and engineering part. To an extent has been done. There's more we can do and there's more understandings we can have, but it really is what's the commercial imperative of what the consumer wants and what the manufacturer wants to do.